अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ज़माने की बात है, एक सरसब वादी में खूबसूरत गांव परीनगर वाक़या था। इस गांव की खूबसूरती एक खूबसूरत गांव परीनगर था। उस गांव की खूबसूरती अपने मिसाल आप थी। वहाँ के लोग और मेहनती और नेक दिल थे। मगर इस गांव में एक शख्सियत ज़्यादा मशहूर थी और वो था एक बूढ़ा आदमी। और इस बूढ़े आदमी का नाम फ़कीर दीन था। फ़कीर दीन एक दाना और समझदार इंसान था। गांव के लोग इसे इज्जतदार और निगाहों से देखते थे क्योंकि वो निहायत नेक दिल और अक्लमंद था। फ़कीर दीन की ज़िंदगी सादगी और कनात में गुजरी थी। वो एक छोटे से घर में रहता था। वो और अपने गांव के लोगों को मदद करने में इर्द गिर्द हमेशा पेश करता था। गांव के लोग अपने मसाइला और परेशानियां लेकर इसके पास आते। वो हमेशा हिकमत भरी बातों से इनकी रहमनी करता। लेकिन फ़कीर दीन के पास एक इसरार थी जो लोगों की तवज्जो की मरकज़ बनी हुई थी। ये एक खूबसूरत मर्ज रंग का तोता था जो गांव में अक्लमंद के नाम से जाना जाता था। इस तोते का नाम फरीद था और इसके बारे में मशहूर था। वो और आम तोतों से अक्लमंद और बातूनी है। फ़कीर दीन और तोते की दोस्ती बेमिसाल थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते। हैरत और अंगेज तौर पर ऐसा लगता था जैसे फरीद इंसानों की जुबान बात को समझता हो। लोग हैरान होते थे कि ये तोता किस कदर समझदार है और इसकी बातों में हिकमत और राज बातें हैं। फ़कीर दीन का अक्लमंद तोता ना सिर्फ बातें करता था बल्कि गांव के लोगों की मसाइल हल बताता था। लोग अक्सर फ़कीर दीन के पास आते। फ़कीर दीन के मशवरे दिए गए उसके ऊपर अमल भी करते। एक दिन गांव के नौजवानों तोते का हिकमत मजाक उड़ाया और ये सोचा कि ये सब एक वहम है। ये जानने के लिए बेचैन थे कि ये वाकई तोता अक्लमंद है जितना कि कहा जाता है। एक दिन नौजवानों की गिरोह ने फ़कीर दीन से कहा, हम चाहते हैं कि आपका तोता हमारे सामने हैरत अंगीन काम करे ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये वाकई अक्लमंद है। फ़कीर दीन मुस्कुराया और तोते को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये नौजवान तुमसे ख़ास कुछ देखना चाहते हैं। क्या तुम इनकी मदद करोगे? तोता वहाँ से उड़ा आकर नौजवानों के पास करीब बैठ गया। तोते ने अपने आंखों से चमकती हुई नौजवानों को देखा और कहा, हर चीज़ अपनी नीयत पर और अकल पर मुनस्सिर होती है। अगर नीयत साफ हो तो इसकी बिलात का सामना भी होता है। लेकिन अगर नीयत साफ हो तो इंसान दुनिया की कोई सी भी दौलत लेकिन अगर दिल में खोट हो तो इंसान दुनिया की कोई भी दौलत हासिल कर ले वो खुश नहीं रह सकता। नौजवानों को ये जवाब अजीब लगा मगर इन तोते की हिकमत को एतराफ़ करना पड़ा। इसके बाद एक रात एक फ़कीर दीन ने एक अजीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब में पूरी रात इसने जंगल में था। हाँ, दरख्तों के दरमियान एक कदीम जादुयत आयना छुपा हुआ था। इस आईने के बारे में कहा गया कि वो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिशात और इसकी दिल के गहराइयों को जाहिर करता है। फ़कीर दीन ने ख्वाब में देखा कि वो आईना गांव की खुशहाली का राज था। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए कहीं मुराहिल और इम्तिहाना मुराद से गुजरना पड़ेगा। जब फ़कीर दीन ने नींद से जागा, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि ये ख्वाब आम ख्वाब नहीं था। इसने तोते से मशवरा किया और कहा, ऐ मेरे तोते, मैंने एक ख्वाब देखा है जो बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि हमें इसका राज जानने के लिए करना होगा। तोते ने अपने तेज आंखों से उस फ़कीर दीन को देखा
اور بولا، یہ خواب تمہیں ایک اہم سفر کی طرف بلا رہا ہے، مگر سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اس جنگل کی گہرائیوں میں جانا ہوگا اور آئینے کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو، یہ آئینہ صرف ان لوگوں کے سامنے حقیقت ظاہرات کرتا ہے جن کے دل صاف اور نیک نیت ہو۔ فقیر دین نے اپنے طوطوں کی باتوں کو سنجید دن سے لیا اور اس پر اقرار جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فقیر دین اور اس کا عقل مند طوطا اس پر اقرار جنگل کی طرف لاسٹ میں نکلے، جس کے بارے میں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ جنگل گھنا اور نہایت خوفناک تھا۔ ہر طرف درختوں کے سائے تھے اور جنگل کی گہرائی میں عجیب اور غریب آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر فقیر دین نے اور اس کے طوطے کو کسی چیز کا خوف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہ نیک نیتی تھی اور ہمت تھی۔ جنگل کے اندر جاتے ہی انہیں پل اسرار کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک پرانی جھاڑی کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ایک دن درخت کے نیچے بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، جو ان کی آمد کا پہلے سے ہی منتظر لگ رہا تھا۔ جنگل کے اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ جنگل اپنی جگہ پر بہت پرانا ہے اور یہاں جو کوئی بھی آتا ہے اسے اپنی سچائی اور نیک نیتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فقیر دین نے اور وہ بوڑھے آدمی سے پوچھا، ہم جادوئی آئینے کی تلاش میں ہیں، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ بوڑھے آدمی نے سر ہلا کے کہا، میں جانتا ہوں، مگر اس آئینے کے پاس پہنچنے کے لیے تمہیں 3 امتحانات کی طرف سے گزرنا ہوگا۔ یہ امتحانات تمہارے دل کی سچائی، عقل اور ہمت امتحان ہوں گے۔ اگر تم اس امتحان کے کامیاب ہو گئے تو آئینہ اپنے سامنے اپنی حقیقت تمہارے سامنے ظاہرات کر دے گا۔ چنانچہ فقیر دین کے 3 امتحانات شروع ہو گئے۔ ان میں پہلا امتحان دل کی سچائی کا تھا۔ فقیر دین کو ایک غار میں لے جایا گیا جہاں پر اسرار دروازہ تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش اور علامت تھا۔ بوڑھے آدمی نے فقیر دین سے کہا، یہ خزانہ صرف اس کے لیے کھلے گا جس کا دل بالکل صاف اور جس کے دل میں لالچ نہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی لالچ ہوا تو یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ فقیر دین نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دل میں اپنے ارادوں پر غور کیا۔ اس نے سوچا، وہ اس خزانے کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس گاؤں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس کے دل کو سچائی کی تسلیم کیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سنہری روشنی ایک پھیل گئی۔ فقیر دین نے اور خزانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں، میری اصل دولت میرا ایمان اور نیک نیتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو خزانہ غائب ہو گیا اور بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، تم پہلا امتحان اپنی کامیابی سے پار کر چکے ہو۔ اس کے بعد دوسرا امتحان آیا۔ دوسرا امتحان عقل مندی کا تھا۔ بوڑھے آدمی نے ایک فقیر دین سے مشکل سوال کیا کہ ایک درخت ہے جو دن میں بڑا ہوتا ہے اور رات میں چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فقیر دین نے اس بوڑھے آدمی کے اوپر سوال کو غور کیا اور سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ فقیر دین کے طوطے نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ غور سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فقیر دین نے بھی کہا، اور یہ درخت بھی سورج کی روشنی کی علامت ہے۔ دن میں سورج کی روشنی بڑھتی ہے اور رات میں کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ایک درخت کا سائز دل ہو رہا ہو، اسی طرح سورج کی روشنی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور کہا، تم نے عقل کا بھی امتحان پار کر لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا امتحان آیا۔ تیسرا اور آخری امتحان ہمت کا تھا۔ فقیر دین کو ایک پل سے گزرنا تھا جو
दो गहरी चट्टानों के दरमियान के बाद क्या था। पुल कमजोर और नाजुक था और नीचे गहराई में दरिया खौफनाक बहता था। फकीर दीन और इसके तोते ने अपनी हिम्मत और नेक दिली से खौफनाक पुल भी पार कर लिया। बूढ़ा आदमी और फकीर दीन और इसके तोते को एक दिन गार में ले गया, जहाँ जादू ही आईना रखा हुआ था। आईने के सामने फकीर दीन और उसका तोता खड़े हुए और आईने में इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिशात जाहिर होने लगी। मगर आईना फकीर दीन की नेक सच्चाई और नेक दिली को जाहिर कर रहा था। आईने में फकीर दीन ने देखा कि इसके असल खुशी गांव के लोगों में लोगों की भलाई में है और इसने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया था। जंगल के बूढ़े आदमी ने कहा, ये आईना तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने आया है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल की सच्चाई, अक्ल और हिम्मत में छुपी हुई। तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है, तुमने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया। फकीर दीन और इसका तोता ये सब कुछ देखकर गांव अपने वापस लौटे। ये कहानी हमेशा गांव के लोगों में महफूज हो गई। इस कहानी का ये पैगाम है कि ज़िंदगी की असल दौलत दिल की सच्चाई और अक्ल और हिम्मत में है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी वो होती है जो इंसान अपने नेक अमल इरादों से हासिल करता है। जज़ाकल्लाह।